किचन चैनल को आशा करें बहुत ही भले थे बहुत भले अच्छी। चलते स्टार्ट करवा आज ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी गुरु, जय दादा गुरुजी। समस्त भगवान भले रखु मत भी भगवान भले रखिंट। मुझे सहित से भगवान विषय किसी कथा हेबी। आज एत सुंदर दिनटे तो आज आपण सहित बहुत सारा कथा हेबी। काली बीती जाइए कथा तो काली जेहेतु थी राखी पूर्णिमा तो आपण मैंने समस्त जानी काली एत सुंदर दिन थिला। बाकी किसी टाइम खराब थिला, बाकी किसी टाइम भल थिला। जो भल टाइम थिला से भल टाइम रे समस्त राखी बांधी थे। बाकी मु भी बांधी राखी। मु क्या बांधी कौन कर सहित कथा हेबी। चलते काली थी राखी पूर्णिमा तो आज जेहेतु भल दिन मंगलवार तो आज भी बढ़िया दिन अच्छी। काली भी राखी पूर्णिमा आपने समस्त निजे निजे भाई हाथ में राखी बांधी थे। बाकी जेहेतु मु दूर में अच्छी मु भगवान हाथ में राखी बांधी आ बागेश्वर बालाजी हाथ में राखी बांधी धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी हाथ में राखी बांधी। तो मु समस्त जिते सारा मोर माने फोटो अच्छी ठाकुर पाखे तो मु समस्त हाथ में राखी बांधी। तो जेहेतु भाई दूर में अच्छी मु राउरकेला अच्छी आठी मोर मौसी जो मौसी करी मौसी पुओं हाथ में भी राखी बांधी। खाली बहुत सुंदर दिन थिला। बाकी किसी टाइम खराब थिला आपण मैंने से टाइम भी मानी थे। दुईटारे राखी बांधवार थिला 1:40 पर समस्त राखी बांधा दरकार कारण काली दिनटा ही सेमती किसी थिला भद्रकाल दोष थिला। तो से टाइम रे राखी बांधिले भल हेबनी बोली समस्ते मानी थे। सबू पंडित सबू एस्ट्रोलोजी मैंने समस्ते ये जिनस कहते राखी बंधा हम ना तो समस्ते से जिनटा को मानिकी आशा करें भी समस्ते मानी थे। काली आपण दिन सब केमती कौन कटिला मु तो जानी ना। बाकी मो दिनटा किंतु बहुत सुंदर कटी। भगवान को पाखे मुझे किसी टाइम देती भगवान को सहित मो टाइम को मुझे सेयार करी। तो मोर राखी बंधा भी भगवान को पाखे हो जाए कहीं पाखे ही सबकि तो किसी टाइम देले ही मत खुशी मिले। आ बेकार टाइम मुझे नष्ट भी कैनि जी टाइम मु भगवान को दिए से टाइम मो हजबैंड को दिए से टाइम मो पु को दिए। जेहेतु मु बाहर अच्छी मो पाखे कहीं भी नहांती तो यही दिन भितर काली दिनटा पूरा कंप्लीट हो गला। मोर हनुमान को भाई रूप में मानती तो से भी राखी बांधी थे। मुझे आशा करेतु यूट्यूब रे तो मोर बहुत सारा भौणी अच्छा सब्सक्राइबर अच्छा तो समस्ते बांधी थे राखी। मु रिक्वेस्ट कर हाँ हनुमान को समस्ते से पुओ हूँ कि झील हूँ भाई भौणी मैंने जी भी हूँ आपण मैंने समस्ते हनुमान को भाई रूप में पूजा करूँ कि गोटे बाप हिसाब से पूजा करूँ। आपण गोटे घर गार्डियन हिसाब से पूजा करूँ कि जहाँ भी गोटे मानतु बस कि मानतु से ही सब रक्षा कवच आपण मानकर सब सब समय रक्षा कवच होगी ठिया हे। कारण पाखे से शक्ति आपण जानते कली जुगे से गोटे ठाकुर जी देवता सी हूँ हनुमान जी कि अमर। कारण हनुमान के मृत्यु नहीं। हनुमान प्रत्यक्ष परोक्ष भाव से सब था आपणकर दुख सुख सब आसिक से ठिया हुआ कहीं से जिनस आपड़ जदि से भक्ति भाव में आपड़ पूजा करेंगे ना से आपणकर असुविधार आगरे ही आसिक ठिया हे आ डाकिले ही से शुणती। से भक्ति भाव दरकार जी प्रति निष्ठा भाव में पूरा डेडिकेट हो पूजा कला ना सी ही फिल कर हनुमान अच्छा कि ना भगवान अच्छा कि ना। तो देखु थे चेष्टा करूँ आप डेडिकेट हो पूजा अर्चना करूँ देखिए माने आप बिलीव भी करेंगे आपणकर स्वप्न हो कि वास्तवतार हो कि रियल भी जहाँ भी जमी हो से आपको फिल करदेवे हाँ से आपण पाखे पाखे अच्छा। काली परदिन मु 2 दिन वीडियो करना तो जहाँ जमी हो मोर कटिगला तो बहुत मिस करी आपण समस्त तो मुझे वीडियो करी भाविली करी भी पारे बहुत टी व्यस्त रही जाती। आपण मान रिक्वेस्ट भी मु बहुत सारा मेसेज भी आसी किसी पर्यंत देखा ना देखी भी किसी मेसेज तो तार भी प्रोब्लेम सेयार करी आपण मानक तो सब सब प्रोब्लेम से भगवान विषय ही कहूँ आपण मो कि नुह मु हूँ गोटे मध्यम गोटे भक्त साधारण भक्त तो मो पाखे से किसी पावर ही नहीं आपण मानक किंतु आपण मानक माध्यम देखी दूसरी आप भाव में भगवान को पूजतु आ भगवान को भक्ति भाव सहकारे आपण मैंने डाकतु से आपंकर सब दुख कष्ट दूर करदे। पटे मु वीडियो बनौली आ करेन्ट पड़ेगा देखिपे
କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ କିଛି କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇଯିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ତ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖରାପ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏକା ରହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଯାହା ଉପରେ ପଡ଼େ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ଏକା ରହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ରହିବ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଘରର ଖରାପ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସବୁବେଳେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ବି ବାହାରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫିଲ୍ ହେବ କି କାଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭାବି ନେବେ, ସିଓର ହେଇଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ରାଶିର ଦୀପ ଜଳେଇବେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ, ଗୋଟେ ଲାଲ ଆସନ ପକେଇଦେବେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ଆପଣ ବସିବେ। ଯାଇଥିବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇବେ, ଭଲସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ବି ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲସେ ନିଜକୁ ଆଗ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ପୁରା ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଆପଣ ନିର୍ମଳ ମନ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସିଲା ପରେ ରାଶିର ଦୀପ ଜାଳିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଛୁଇଁବେନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି ଯେ କେବେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ନ ଛୁଇଁକି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଦେବା, ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା, ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା। ତାପରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେତିକି ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ଯେ ନିଜେ କେତେ ପବିତ୍ରତା ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ହେଲେ ମଣିଷ, ତ କେତେବେଳେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମେ କରୁଛେ ସେଟା ବି ଆମେ ଜାଣିନେ। ତ ବେଟର ହେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ହଁ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷା କଥା କହୁଥିଲି। ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଦୀପଟେ ରାଶିର ଜାଳିଲା ପରେ ପୁରା ଘର ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କିଛି ବି ପାଟି ଆବାଜ କିଛି ବି ଆସୁନଥିବ। ଦୀପ ଜଳେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଖୋଲିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯିବେ, ରେଡ୍ କଲର ଆସନ ବିଛେଇ ଦେବେ, ଆପଣ ରେଡ୍ କଲରର ଗୋଟେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଦେବେ। ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ ବାସ୍ ନିଜ ମନକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ। 11 ଥର ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହନୁମାନ ବାଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏତିକ, ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗୋଟେ ବାଣ ଅଛି ହେଲା, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ପାଠ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ 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 ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ଆଉ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ପୁରା କଟିଯିବ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଇକି ଟିକେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଟିକେ ଦୀପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ରାଶିର ଦୀପ ଲଗେଇଦେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଏମିତିରେ ସବୁ ବାର ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ୍ ବସନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ମନୋଭାବ ପୁରା ନିର୍ମଳ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମୁଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ନ କହିପାରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଆନ୍ସର ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ କାମରେ କରିକି ଭଗବାନ ଦେଖେଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ କହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ତ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ପୁରା କଟିଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଘରକୁ ଫେରିବ। ଆଉ ବାକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଘରେ ନ ରଖିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ରିପେୟାର କରିବେ, ଯଦି ନ ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚଳୁଥିବା ଜାଗାରେ କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷରୁ ବି ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇପାରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ବାସ୍ ପୁଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି, ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବସିଲି, କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇଲା। କରେଣ୍ଟ ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିବେନି କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାହାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଇଗଲେ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ଧରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି କରିନି, ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଜମା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ଆଉ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ଲାଇଭ୍ ଯିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେତିକି, ତ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଭ୍ର ଯେତେ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ आंसर देवी मोर बहुत इच्छा लाइव जाकू मो जीवन में केबे भी लाइव जाइनी यूट्यूब चैनल खोलिला दिनठू आपण मानक सहित जेबेठू मु जोड़ी होकर रही केबे भी मु लाइव जाइनी मोर भी सेते भी सब्सक्राइबर हे ना जो कि मो लाइव जीवी आपण माने समस्त मो सहित कनेक्टेड हेबे भौणी रूपाली भौणी मते कमेंट बॉक्स में मेसेज करछंती ताको देह खराब तो आपन को मु कहूची ना भगवान को ना नहीं कि आपण टिके जदि आपनकर जो प्रॉब्लम पई देह खराब हिच आपण टिके खाइबा ऊपर कंट्रोल करंतु टिके तेल मसला खांतुनी आइंस टिके छाड़ी दियंतु बाकी आपण कोन करिवे ना ए सब कला भितरे भी आपण भगवान को जानतु भगवान को पाखे संकल्प करंतु पानी को रखंतु हनुमान चालीसा पढ़ंतु सेही पानी की हनुमान बालाजी को नारे पियंतु किछि नहीं 10 थर 11 थर करंतु बस 11 थर ही लास्ट कारण 11 थर करबा द्वारा आपण निजे 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 ऑटोमेटिक फील करिवे जे केते सेतरु मते लाभ मिलुची भौणी मते 3 दिन हबो 2 दिन हबो मते मेसेज कलेनी तो मु जेहेतु वीडियो आनी पार नथली तो कहि पार नथली तो आपण को रिक्वेस्ट करछि भगवान को नारे पानी पियंतु ऑटोमेटिक आपण को देह सुस्थ हो जिवो मो कथा कहूँ जदि मो देह खराब हुए मो मेडिसिन अपेक्षा मो भगवान को ऊपर विश्वास करे भगवान को टिके पूजे मो प्रोब्लेम जनाए जदि मु किछि कष्ट रे अछि भगवान को संगे मु शेयर करे मेडिसिन तो परे खाए कि जेतेबेले बहुत माने जदि कष्ट पेन टा न सही पारे तापरे मु मेडिसिन खाए किंतु भगवान को डाके भगवान बहुत जल्दी मेडिसिन जदि मते 5 दिन खाइबार अछि सेठी मु 2 दिन कर दिए गोटे दिन कर दिए काहे कि करते भगवान करते कारण सेति तांकर भल पाइबा से चाहते नै जे तांको भक्त माने तांको जे भल पाउछि से केबे कष्ट रे रहू कि से केबे दुख पाऊ सब बेले चिंता करती जी मते भल पाउछि जी मते टाइम दउछि मो कथा चिंता करूछि मु ताको सुस्थ रखिबि जे मोर गुणगान करिवो भगवान बालाजी यही भाया चिंताधारा से यही भाया कलिजुग सब भक्त मान सेमती रखती भल पाइबा स्नेह आदर देकी जहाँ मु मंगलवार आप चेष्टा करूँ सकाଳେ आ संध्या बेले 2 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ापी आ निजे पढ़ु छोट छुआ को आप पाखे बसिक पढ़ातु सब हनुमान कथा कहतु सब बालाजी कथा कहतु आ सब जिन ये करूँ जेहेतु बागेश्वर बागेश्वर बालाजी जेहेतु सेठिकार बागेश्वर बालाजी जेहेतु अच्छा तो सेठिके धीरेन्द्र शास्त्री जेहेतु हिंदी में प्रवचन दौरान छोट छुआ तो बुझीपारे आप गोटे कम करेंगे घरे जिते आप बसुँ आप हनुमान विषय कहे राम विषय कहे पूजा कला टाइम छोट छुआ पाखे बसइबे चेष्टा करूँ शनिवार और मंगलवार 2 टाइम पढ़ापे 2 टाइम पढ़ले तार बहुत फल बहुत शुभ फल मिलते आप घरे भी सेमती शांतिपूर्ण रहे तो यू नहीं आज बहुत सारा वीडियो कथा गले जदि आपण मो वीडियो भल लगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा आपण सहित गोटे नुआ ब्लॉग रे आज वीडियो जदि भल लगे आपण तो जमारू भी स्किप करेंगे फास्ट रू लास्ट पर्यटन देखिए आपण प्रत्येक प्रोब्लेम आंसर दवा मो रेडी अच्छी जदि भी किसी आप मन में द्वंद्व अच्छी कि क्वेश्चन अच्छी तो प्लीज मत क्वेश्चन करेंगे मो भगवान को पाखे प्रे करी आप सब प्रोब्लेम दूर हो जाओ आपड़ी सारा भल पाइबा मो रखिंट मो वीडियो सब देखुं मु बहुत ही खुशी मुझे जानी कहीं कौन से हूँ भगवान कृपा भगवान कृपा जो आज मुझे आपड़ी मुझे किसी शिखी कि कहूँ कि भगवान पैसा किसी जानूँ से केवल हूँ मो बालाजी कृपा न पाइले मुझे भी आपण सहित किसी भी कथा हो पारे ना मो कथा बहुत माने कम कहूली बाकी जब भगवान को पाईगले कथा कहूँ शिखी गले भगवान विषय सब किसी जानी गले तो आपण सब किसी शेयर करी चलते रही जब मो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।